Good evening. I'm going to speak in English, but потом, после моего выступления, я могу отвечать на вопросы по-русски, если хотите. But I will speak in English now for the purposes of this presentation. Thank you, Ali, for inviting me. Salam aleyküm, hamınızı xoş gördük. İndi mühazirə ingilis dilində olacaq, ancaq sual-cavab hissəsində biz rus dilə keçə bilərik. Kim əgər sualını rusca vermək istəsə, sualını rusca verə bilər və ilk öncə sizə təşəkkür edirəm ki, məni bura çağırdınız. It's nice to be back in Baku. I'm now living in Washington. The only problem is in Washington it's 20 degrees. Deməli, mən Bakıda olmağım, mən şahım yenə Bakıya gəlmişəm. Mən Alman Vaşinqtonda yaşayıram. Vaşinqtonda indi hava 20 dərəcədir. But it's still nice to be here. So I decided I wanted to not talk about war this evening. Or only a little. I spend a lot of time writing about war. But this evening I wanted to talk to you about a beautiful idea. And my beautiful idea is called the South Caucasus. The South Caucasus as an idea and as a region. Which has never really happened in history. And so my only picture for you this evening is this map. Nowadays some people have some fashionable ideas. There is no Caucasus. There is Eurasia or Black Sea region or something like that. But personally I believe in the South Caucasus. And I'm going to tell you why. So the first reason is geography. I think this is one of the strongest geographical regions you can find anywhere in the world. There are the three big neighbors, Russia, Turkey and Iran. And a collection of small peoples in the middle. And there are three big natural borders, natural barriers in this region. The Caucasus Mountains, which are, I don't remember, but 1,000 kilometers, I think, from the Black Sea to the Caspian. The Black and Caspian Seas. And also this long border here in the south, formed in 1828, the river Aras, going all the way between Azerbaijan and Armenia and Iran. It's only this border here which is not so geographical, it's political. This border here is the only one that has changed a few times in the last 200 years. Batumi was part of
Ottoman Empire, Kars was part of Russian Empire, they changed. Sən Batum bir vaxtı Osmanlı İmperiyasının tərkibində olur, Kars zamanların əksinə Rus İmperiyasının tərkibində olur, sonra yerlərin dəyişiklikləri, yəni o belə. So my point is, this is a geographical region. And then, okay, then I turn to culture, and I believe that there is a culture in this region which is distinct from Russia, from Iran, and from Turkey. İkinci mənim argumentim mədəniyyətdir, yəni geniş anlamda mədəniyyət. Mənə elə gəlir ki, bu regionda elə bir mədəniyyət formalaşıb ki, bu nə İrandakı mədəniyyətdir, nə Türkiyədəki, nə Rusiyadakı. Many things are shared here in terms of traditions, of customs, and of culture. Yəni mədəni, ənənə, mədəniyyət və digər bu tipli şeylər bu region boyu hər yerdə rast gəlmir, yəni paylaşılır. And in the 18th century, I would say the center of this cultural region was Tiflis, Tbilisi. In 18th century. 18-ci əsrdə bu mədəni regionun mərkəzi Tbilisi idi. And the common language of this region was Azeri. Və ümumi dili də Azərbaycan dili idi. And I would say the greatest poet of that period was Armenian. Ən böyük şairi də həmin dövrün erməni idi. I'm talking about Sayat Nova, who was born in Armenia. Sayat Nova was born in Armenia. He lived in Georgia. Məsələn, Sayat Nova Ermənistanda doğulmuşdu, Gürcüstanda yaşamışdı. And we still have about 200 of his songs still survive in 4 languages. In Armenian, in Georgian, in Persian, and most of all in Azeri, in Azeri. So for me, Sayat Nova is a symbol of this shared Caucasian culture. But in this city as well, 50 or 100 years ago, there was amazing mix of nationalities. All the nationalities of Caucasus were living in this city, in Baku. So there was a 20th century Caucasian culture as well. And the third point I would make is this is also more potentially than really an economic region. It's a bridge between north and south and between Russia and the Middle East. And between West and East, between Europe and Asia. But this region, I think, really economic region, only happened maybe in about 1880s. When the first railway was built from Baku to Batumi, across the Surami Highlands in the middle of Georgia. The Surami Highlands are these highlands in the middle of Georgia. Surami. And before that, there was a west half and an east half of Georgia, and this railway connected Georgia into two halves, into one whole, excuse me. The other point I want to make is that up until the end of the 19th century, the conflicts in this region were more about religion and class than they were about ethnic groups.
biz görə bilərik ki, bu regiondakı konfliktlər dini və sinfi xarakter daşıyır, nəinki etnik xarakter daşıyır. In 1724, year 1724, we read about a treaty being signed between the Armenians of Karabakh and the Khans of Azerbaijan. Against the Ottoman Empire. Christians and Shiites signing a treaty against Sunnis. And the man who negotiated the treaty was an Armenian called Ivan Karapetyan. Except the Azerbaijanis called him Elchibey. Yeah. Another example of this religious conflict, we read in Pushkin's Journey to Erzurum that he saw the Karabakh regiment, the Karabakh polk. And this was in fact an Azerbaijani regiment, again fighting with the Russians against the Turks. And I also have a quotation from 1840, a German traveller, again saying that he says Mohammedan Tatars, Circassians and Persians, Christian Georgians and Armenians inhabit the same villages, sometimes eat together on the same carpet. 1840-cı illərdən bir Alman səyyahı yazır ki, Müsəlman Tatarlar, Çərkəzlər, Ermənilər və digər xalqlar, bu hamısının adını sayır, bunlar bir kənddə yaşayırlar, bəzən bir talıq ətrafında, bir qala üzərində yemək yeyirlər. And then he says that the main conflicts are between, again, religious conflicts between Shiites and Sunnis and Armenian Gregorians and Armenian Catholics. Anyway, so what am I talking about here? I'm talking about, again, no ethnic conflict. And also, of course, these were empires. And so empires, where there was discrimination, but discrimination by class and not by ethnic group. Etnik bir şey görmüyoruz, düzdür. Diskriminasiya var idi, imperiyalarda, ama bu diskriminasiyalar hamısı sinfi karakter daşıyır. If you were an aristocrat, you could rise up in the Russian Empire, whatever nationality you were. Mesela aristokrat edilse, çok rahatlıkla Rusya imperiyasında yükseklere kalkabilirsiniz. Alexander Borodin was the composer, had a Georgian father. Alexander Borodin mesela Mikhail Loris Melikov, the Armenian, became interior minister of the Tsarist Empire. And then there was Mirza Okhundov, the famous Azerbaijani writer, whom Count Vorontsov called the Tatar Molière. I think so. I think we only begin to see ethnic differences, nationalism, at the end of the 19th century. And everything is mixed up at this point.
if we take the what are now the three capital cities of the Caucasus of that time, none of Georgia, Tiflis, shall we call it, Tiflis, Tbilisi had an Armenian majority. Eğer biz o vaxtın indiki dövrün 3 paytaxtını o vaxtı nəzərdə tutsaq, o vaxt üçün götürsək, sən Tbilisidə əhalinin böyük əksəriyyəti ermənilər idi. Yerevan had a Muslim majority. Yerevanda əhalinin mühtəl əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. And the most famous building in Yerevan was the mosque. Yerevanın ən məşhur binası da məscid idi. And Baku had so many different nationalities. It was a complete mixture of different nationalities: Russians, Armenians, Azeris, Jews, everyone. Bakıdakı elə bir bütün millətlərin xalqların qarşılığı idi. Yəni Ruslar, Ermənisi ilə, Yahudisi ilə, Almaniyada hansı bir yerə yığılmışdı, bilmək olmurdu kim. Yəni bir qarışıq bir yer idi. So it was the end of empire. Meant class liberation, but ethnic conflict. Yani imperiyanın sonu gəlirdi və siniflər arasında bərabərlik buradan qaldı, yəni siniflər azadlığa çıxırdı, amma etnik konfliktlər yaranırdı. And for just 1 month we had a Caucasian state. 1 month, April, May 1918, there was a Caucasian state. Kendisi bir ay bizim bir vahid Qafqaz dövləti olur. 18. ilin aprel ayında. And then it fell apart into 3 new republics: Georgia, Armenia, Azerbaijan, Armenia, Georgia. Yani o sonra 3 müstəqil dövlətə parçalandı. Bu Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan idi. And let's not forget that this was probably the most terrible period. It was the period of independence, but it was also the most terrible period in the history of this region, probably. Və düzdür, müstəqil dövlət olsa da məncə bu regionun tarixində ən dəhşətli dövrlərdən biri idi. Wars, pogroms, everything, everywhere. Yəni müharibə, pogromlar hər yerdə var idi, yəni region hər yerində. Abkhazia, Ossetia, Karabakh, Adjara, Zakatala, Javakheti, everywhere. Yani Abkhazia, Ossetia, Karabakh, Zakatala, Javakhetiya, yani her yerde. We shouldn't forget that for many people in this region, for a short time, perhaps, the Bolshevik occupation was a relief. Yani birçokları için bu region aslında Bolşeviklerin işgalı bir klasik yani. Because it brought peace. Yani sülh getirdi. And then, of course, we have the Soviet period, a period which is of many different paradoxes. In which there was also a period of opportunity for many people, such as, in particular, for women. But also a period of great repression. A period in which also many Caucasians rose to the top. Armenians like what's his name, Mikoyan. Azerbaijan is of course Haydar Aliyev, and there was that Georgian who ruled the Soviet Union for 30 years. Djugashvili, I think he was called. Birçok Qafqazlıların hakimiyyət pilləsində yuxarı qalxmasını gördük. Məsələn, ermənilərin Mikoyanı var idi, Djugashvili adlı bir Gürcü 30 il bütün Sovet imperiyasını idarə elədi və təbii ki, Azərbaycanı da Heydər Əliyev idi. But I think the interesting thing is that the Soviet period actually made the 3 republics more national, more than ever before. Yəni, ən belə maraqlı paradokslardan bir də budur ki, əslində Sovet dövrü bu 3 respublikanın bütün dövrlərin nisbətdə daha milli etdi. Yəni, daha etnik tərkibdə daha belə mühüm. So it was like taking away the Russian curtain, and there were already 3 national republics then.
Yəni biz Rus pərdəsini götürən kimi artıq 3 dənə orada respublika gördük, milli respublika. But as we know, unfortunately, the disputes of 1918-20 also came back in the late Soviet period. Yəni Sovetin sonlarında artıq o şeylərin qalığı olan 18-19-cu illərin konfliktləri də çox təəssüf ki, qayıtdı. So, this is the reality in which the South Caucasus lives. So my argument is that it's still seeking the beautiful idea of being a region again. Bu əslində bugün bizim Cənubi Qafqazın reallığıdır. Mənim fikrimcə Cənubi Qafqaz hələ də bir region olmağın ideyası axtarışındadır. Because I believe that together the ethnic groups of the Caucasus will achieve much more than they can achieve separately. Mən inanıram ki, Cənubi Qafqazın millətləri bir yerdə daha çox şey əldə edə bilərlər. Nəinki hərəsi ayrı-ayrıdır. However, I'm not recommending the return of another empire. Mən üçün başqa bir imperiyanın qayıdışını tövsiyə etmirəm. I think empires, the era of empires is past. İmperiyaların dövrü bitdi. But I'm recommending some kind of, I'm not even recommending political integration. Hətta mən siyasi inteqrasiya təklif edirəm. The idea of I think the best idea of the South Caucasus in the future is some kind of voluntary economic integration in which the South Caucasus becomes a crossroads. Ən yaxşı ideya odur ki, bu Cənubi Qafqaz ölkələri könüllü sürətdə bir-birə iqtisadi inteqrasiya getsinlər və bir müxtəlif regionlar arasında bir yol ayrıcına çevrilsinlər. And of course, you'll point out to me that this vision is a very, very long way from realization, and I will agree with you. Siz deyə bilərsiniz ki, bu ölkələrdə xam xəyaldır və mən sizinlə razılaşa bilərəm. At the moment, we have closed borders, unresolved conflicts, refugees. Hal-hazırda biz nə görürük? Qapalı, bağlı sərhədlər, həll olunmamış münaqişələr, qaçqınlar. So again, I suppose the only model of voluntary economic integration that we can look to is the European model of the European Union. Bizlər model axtarsa, bilərik ki, ən belə uyğun model elə Avropa modelidir. İqtisadi inteqrasiyanın ən uyğun modeli Avropa modelidir. And if we were to say that this is the European Union of 1945. 45. Əgər biz desək ki, bu 1945-ci ilin Avropa İttifaqıdır. The Europe of 1945, shall we say? Yəni daha dəqiq desək 45-ci ilin Avropasıdır. Maybe in 50 years' time. Bəlkə 50 ildən sonra this dream could become a reality. Yəni bu mən deyən xəyallar gerçək ola bilər. But it seems to me that it's all about looking past the local, past the immediate, what is in front of our noses, and looking for a big vision. Yəni belə deyək də, amma biz belə deyək, daha böyük bir şəkil görməliyik, daha böyük bir şəklə, mənzərəyə, daha böyük bir vizyona can atmalıyıq. And it's about saying that we all, in this region, everyone depends on each other. Və etiraf etməliyik ki, bu regionda hər kəsin bir-birinin asılacağı var. At the moment, I see this region a bit like a suicide pact. I suffer and I make you suffer too. Yəni hal-hazırda bu region özündən qəsd intiharçıların intiharçılar quluna bənzir. Yəni mən əziyyət çəkəcəm, sən əziyyət çəkdirəcəm. And so I'm just saying, let's try and think a bit further into the future, stop thinking so much about today's problems and start to have a vision for the future. Mən də bir gəlin bugünün problemlərini ataq qırağa, bir gələcəyə baxaq, gələcəyin
vizyonunu fikirləşdik. If you look around the world, certainly you see places. The world is changing very fast. Siz dünyaya baxsaq görərsiniz ki, dünya çox sürətlə dəyişir. And I think the danger for the South Caucasus is that it's so focused on the problems of the 1920s and of the 1980s that it's forgotten to live in the 21st century. Mən qorxuram ki, Cənubi Qafqazın problemi odur ki, o keçmişin münaqişələrinə o qədər fokuslanıb ki, yəni keçmişin münaqişələrlə elə yaşayır ki, o 20-ci əsr qaçırda bilər, yəni 20-ci əsrə çıxmaya bilər. So if you look at places like, I don't know, South Korea, Vietnam, they're growing very fast. They're in dynamic movement. Why should this region be worse? Чем вы хуже? So this is a beautiful idea. I absolutely agree that it's not a reality, which is why it's an idea. But I think it's when I heard that your meeting is called, you know, the University of Free Thought, I thought, what does a University of Free Thought need but a beautiful idea? Значит, это красивая идея, красивая мечта, но когда я узнал, что у вас университет свободного мышления, свободных мыслей, я думаю, что вот как раз, что вам нужно, это красивая идея. That's it. Thank you.